न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. अस्सलाम वालेकुम. ईरान के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट जो खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है. ईरान ने अमेरिकी बहरी बेड़ों के रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है और पहली मर्तबे ईरान और अमेरिका के ड्रोन्स आमने सामने आए हैं. एक ही मौका पर किस तरह से इस वक्त खलीज फार्स, मिडल ईस्ट, बिलखुसूस ईरान के इर्द गिर्द के तमाम तर एरियाज हाई अलर्ट पर हैं. डोनाल्ड ट्रंप की हंगामी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, बड़े फैसले हुए हैं और इस सब के अंदर ट्रंप ने अब जो मीटिंग्स तलब की हैं वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ हैं. यानी यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनके साथ इस वक्त मीटिंग्स जारी और सारी हैं. लेकिन पहले वही दरख्वास्त कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसराइली मीडिया के मुताबिक इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों ने ये अग्री किया है, इस बात पे इत्तेफाक किया है, दोनों ममालिक मिलकर ईरान पे हमला आवर हो जाएं और दोनों ममालिक मिलकर ईरान पर स्ट्राइक करें. इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है और हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि A war against Iran will ignite the entire Middle East and we will not remain neutral. हिजबुल्लाह आपको पता है लबनान के अंदर ऑपरेट करती है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका उनके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहता है. लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके अंदर पूरा मिडल ईस्ट उसकी लपेट में आएगा और हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे. उसके साथ ही साथ अब एक और डेवलपमेंट आ रही है सामने, जो अमेरिका का दिएगो गार्सिया, जो उनके एलाइज का एक बेस है, उसके ऊपर इस वक्त न्यूअल और एयर बेस को जो सप्लाईज हैं वो पहुंचाई जा रही हैं और नई सैटेलाइट इमेजरी जो है वो उस जानिब एक वाज़ा इशारा करती है कि वो अमेरिका और बरतानिया के C-17 तैयारे जो कि कार्गो तैयारे हैं, ये इस वक्त किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं. और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो US एयर फोर्स है वो भी और रॉयल एयर फोर्स जो है बरतानिया की, दोनों के C-17 तैयारे हैं. इसके साथ ही साथ अब मैं आपको ये बता दूं कि एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है. अमेरिका का C-17 जो है उसने डायरेक्ट रूट अवॉइड करके क्या किया है, अब वो मुख्तलिफ कॉरिडोर्स और मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर रहा है और बीच में अमेरिका का जो ये तैयारा है C-17, ये अपना ट्रांसपॉन्डर जो है वो ऑन भी कर रहा है बहुत सी जगहों के ऊपर और बहुत से मकामात के ऊपर ये अपना ट्रांसपॉन्डर जो है उसे ऑफ भी कर रहा है. यानी इस वक्त रेडार ब्लैकआउट्स के अंदर जो हो रहा है वो ज्यादा तशवीशनाक है. फिर उसके साथ ही साथ जो अमेरिका का USS एब्राहम लिंकन है और उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये 4 टोटल जो हैं ये इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान के अंदर वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से बेसिकली ये 700 किलोमीटर की दूरी पर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की मदद से उनके फाइटर जेट इस बहरी बेड़े से परवाज करके ईरान पे स्ट्राइक कर सकते हैं. लेकिन उन्हें ये अंदाजा है कि ये हम इतना दूर रहें ईरान से कि ईरान जवाबी वार हम पे ना कर सके. अब एक शिप है अमेरिका की जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वो US मिलिट्री के लिए लेकर उस रीजन की तरफ बढ़ रही है. और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि टाइम्स ऑफ लंदन ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका की ईरान पे स्ट्राइक किसी भी लम्हे हो सकती है. फिर उसके साथ ही साथ ईरान के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि ये खबर आ रही थी कि ईरान की लीडरशिप है वो अपने सक्सेसर्स और अपने जानशीन जो है उनका तकर्रुर कर रही है. अब इवन ये खबरें आ रही हैं ईरान के अंदर से कि सुप्रीम लीडर्स जो हैं वो उन्होंने भी इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ अपने पोटेंशियल सक्सेसर्स, अपने जानशीन जो है उनके नाम सामने दिए हैं. फिर उसके साथ ही साथ जो UK है, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है इन तमाम तर मामलात के अंदर. वैसे तो इसराइल और अमेरिका स्टेक होल्डर हैं लेकिन UK उनके बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और साथ होता है. उसने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी इराक के लिए जारी कर दी है. फिर उन्होंने कहा है कि इराक का जो बॉर्डर है सऊदी अरब और कुवैत के साथ, उसके भी चंद किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी ने नहीं जाना और बाकी जो इराक है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जरूरी हो तो आप जाएं. फिर अमेरिका के सदर ने भी एक्सियोस के मुताबिक ये स्टेटमेंट दे दी है कि एक मैसिव नेवल पूरा जो अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप है वो इस वक्त मिडल ईस्ट पहुंच चुका है. वो और इसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कंफर्मेशन की है कि ये वेनेजुएला के लिए जो हमने अपनी तैयारियां की थी, वेनेजुएला के लिए जो हमने डिप्लॉयमेंट की थी, ये डिप्लॉयमेंट उससे भी ऊपर है. अच्छा, अब एक और चीज ये हुई है कि अमेरिका की नेवी का P-8A पोसाइडन, ये मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है. ये एक तैयारा है जो अमेरिका की नेवी समंदरों के अंदर सर्वेलेंस के लिए फजा से इस्तेमाल करती है और ये अनयूजुअली लो परवाज करता हुआ ये तैयारा पाया गया है 19,000 फीट गल्फ ऑफ ओमान, मुस्कत और आबनाए हरम्स के करीब. और अब आबनाए हरम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा कि ईरान इसे बंद करके चोक कर सकता है और पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा टफ टाइम होगा और पूरी दुनिया को इसमें बहुत से मसाइल जो है उनका सामना
کرنا پڑے گا. یہ جو P-8 ہے امریکہ کا طیارہ نیوی کا P-8A یہ یہاں پر یوزلی دیکھا گیا ہے اس سے بھی پہلے, لیکن ایران جو ہے وہ اپنے سدرن کوسٹ کے اوپر اپنی ری انفورسمنٹس بڑھا رہا ہے, اور اس وقت ایران نے اپنی IRGC اور باسج فورسز جو ہیں کوسٹل ڈیفنس اور غدیر کلاس سبمرینز جو ہیں, وہ یہ جو ایران کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو اینالائز کرنے کے لیے امریکہ کا یہ طیارہ انتہائی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر سرویلنس والا طیارہ, جاسوسی والا طیارہ پرواز کر رہا تھا. اور ایران کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ IRGC کی فورسز, باسج فورسز, کوسٹل ڈیفنس جو کہ آپ کے ساحل ہوتے ہیں ان کا دفاع کرنے والی افواج, وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد ایران نے ڈپلائی کرنا شروع کر دی ہیں. یعنی ایران نے اس وقت کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا ہے ان راستوں کا جہاں سے امریکی بحری بیڑا گزر سکتا ہے. اور اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو ایران پوری دنیا کی تیل کی سپلائیز کو اس نیٹ ورک کو چوک کرنے کے لیے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اب خبر یہ آ رہی ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق کہ پریزیڈنٹ کو اس وقت بریفنگ دی گئی ہے مختلف US انٹیلیجنس اسیسمنٹس کے اوپر. US انٹیلیجنس جو ہے بھائی اس نے اپنی اسیسمنٹ, اپنا انالائسس کیا ہے اور بتایا ہے کہ جی ایرانین گورنمنٹ جو ہے اس کی پوزیشن ویک ہو رہی ہے اور یہی وقت ہے کہ اب اسٹرائک کیا جائے. اب یہ ایک تشویشناک چیز ہے, ظاہری بات ہے, پریشان کن چیز ہے, اور اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی ایئر فورس کا انٹیلیجنس ایئر کرافٹ Olive 29, US ایئر فورس کی انٹیلیجنس کا ایئر کرافٹ Olive 29 جو ہے وہ قطر میں لینڈ ہو گیا ہے, اور یہ TC-135 انٹیلیجنس ایئر کرافٹ ہے جس کا کال سائن ہے Olive 29. یہ ٹریننگ اور سگنل مانیٹرنگ ایئر کرافٹ ہے, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ اپنے کرو کو مدد فراہم کرتا ہے کہ الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انٹیلیجنس مشنز کیے جا سکیں, اور یہ اسٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہے, یعنی اس سے اٹیک نہیں ہو سکتا, لیکن یہ جاسوسی کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس ریجن کے حوالے سے یہ ریڈار کی ایکٹیویٹی کو, ریڈیو ایکٹیویٹی کو اور امریکہ کی اویئرنس کو, مانیٹرنگ جو ہے ایران کے حوالے سے اس کو یہ بہت قریب سے دیکھتا ہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ آبنائے ہرمز جو اصل راستہ ہے, جو اصل جگہ ہے, جو اصل آپ کہہ لیں کہ لائف لائن ہے, آبنائے ہرمز اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ وہاں پر ناردرن سائڈ کے اوپر امریکہ کی نیوی کا MQ-4C ڈرون, جاسوسی والا, سرویلنس والا, انالائسس کرنے کے لیے, انٹیلیجنس, سرویلنس, ریکونیسنس. تو جو ناردرن سائڈ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی ایک بڑا نیرو پیسج ہے, تو یہ کوئی نہیں کہ دور دور ہے. ناردرن سائڈ کے اوپر امریکہ, جبکہ ایران کا ڈرون 731 BCD وہ سدرن سائڈ کے اوپر دیکھا گیا ہے. اور دونوں جو ہیں, ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایران اور امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ ایک ہی وقت کے اوپر ڈفرینٹ آلٹیٹیوڈز کے اوپر تھے, اور یہ دونوں جو ہیں یہاں پر انالائسس کر رہے تھے. دونوں نے ایک دوسرے کو بھی آبزرو کیا ہوگا, اور اس وقت کچھ بھی ہو رہا ہے پانی کے اوپر, اس میں امریکہ اور ایران دونوں کی نظر ہے. ایران اسے بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہے. سو لیٹس سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں, لیکن ایران نے آبنائے حرمز جو ہے اسے مین ایک, جسے آپ کہتے ہیں نا چوک کرنے کے لیے چیزیں, ایک ایران نے اسے ایک ویپن کے طور پر ایران استعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا ان کیس آف US اسٹرائک. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.